ओ नो, हमको हेल्प करो। हमारा साथ सिर्फ यही घर था, वो भी जल गया। हमको हेल्प करो। ओ नो, हमारा घर जल गया। हेल्प करो। ओ नो, और हमको हेल्प करो। कोई है इधर पास में? हमको हेल्प करो, हमारा घर जल गया। कोई है? हमारा घर। हाँ चेता साहब, हमारा घर चल गया। हमको हेल्प करो, दूसरा घर बनाने के लिए जल्दी सामान लेकर आओ। ओके ओके। Okay, I'm ready. Yeah. Okay. Okay, let's go.